रायगंज रेन एमएलए कृष्णा कल्याणी फ्रीते पिठा हटिंग मेन रुटी हटिंग कमी होरा मिडसाय गेतुर माहा हुएना और नवा रुटी हटिंग कमी होरा रे तेहेन सेडरे ताहे कना मालदा हबीबपुर रेन एमएलए जोएल मुर्मू उत्तर दिनाजपुर हनत रिया रायगंज रेन बीजेपी विधायक इदिकते अडिगान कथा घुरलो बड़ाई कन हालेगी रायगंज रेन बीजेपी विधायक उत्तर दिनाजपुर जिला बीजेपी कमिटी खन आया राजआरी ताड़ाम डाहारे संगिन अकादा साउते रायगंज रेन सांसद देवश्री चेतान हो अड़ी सदर काते अडिगान कथा होय रोड़ अकादा बीजेपी सांसद कृष्ण कल्याणी उत्तर दिनाजपुर जिला बीजेपी कमिटी खन साहावाकान रहोय आजा सोशल एक्टिविटी दय चलाव इदिए कान गया चेदा से बागे सहित जहां अक्त गोटा जेंगे जकात साउते भारत दिसम रिया आयमा गोटांग टोठा साउते उत्तर दिनाजपुर रेहो कोरोना आजार खातिर काढ़ा पाटे ताहे काना आर ओना काढ़ा पाटे रिया ऑर्शंगते रेंगे नाचार नालहा तुमल घारोच रेन हड़कू अड़ी एटकेटोड़े आर जाले थाले रे को पड़ाव लेना नोंकान अक्तरे लहा हेज लेना कृष्ण कल्याणी काढ़ा पाटे ते अडिगान घारोच रेन हड़गी अकु नालहा तुमल कमी खन को छुडर लेना आर घारोच चलाव रे अड़ी अनाट सिरजेव लेना तबे कृष्ण कल्याणी गोड़ दाड़ेते अडिगान नालहा तुमल रेंगे नाचार घारोच रे देल चावले आलू सावते अडिगान दुड़ीब को अडी गोटांग घारोच रे सेटर लेया आर ओना कमी होरा नित हो लेतार गे मेना तेहिन कृष्ण कल्याणीया सावता सुसर कमी मेंदो सोशल एक्टिविटी लेकाते आया पिठा हटिंग कमी होरा मित साय माखन हो बर्तियाना मेंदो मित साय गेतुरा नांग महारे तेहिन कमलाबाड़ी टोठारिया आयमा गोटांग हड़ कुई एमात कुआ आर तेहिना पिठा हटिंग कमी होरा रे सेटेरे ताहे काना मालदा हनत हबीबपुर विधानसभा केंद्र रेन विधायक मनान जोएल मुर्मू জনসাধারণের সাথে জনগণের সাথে গ্রামগঞ্জের মানুষের সাথে উনি ফিল্ড লেভেলেই আছেন মানুষের সাথে যোগাযোগ করছেন তাদের অসুবিধা শুনছেন আমার খুব ভালো লেগেছে দেখলাম আজকে আমি নিজের চোখে দেখলাম আমিও দিলাম রুটি খুব ভালো লাগছে আমি এখানে এসে জানতে পারলাম বা খবরেও দেখেছি তা আমি বলতে চাইছি আমি কেন্দ্র নেতৃত্বকে বলবো রাজ্য নেতৃত্বকে বলবো এখানে কেন সমস্যা হচ্ছে সমাধান তড়িঘড়ি করে সমস্যা সমাধান করার জন্য আমি আমার দিক থেকে বলবো তাহলে উনি ওনার বক্তব্যকে আপনি সমর্থন করছেন ওনার পাশে আপনি দাঁড়াচ্ছেন দেখুন আমরা উনি একজন বিধায়ক আমিও একজন বিধায়ক এখানে আমরা সবাই জনপ্রতিনিধির আছি তো উনি যেহেতু কাজ করতে গিয়ে কথায় ত্রুটি বা বিদ্যুৎ ত্রুটি হচ্ছে তিনি কিন্তু ব্যক্তিগত কথা বলেছেন কিন্তু আমার কথাটা হচ্ছে যেহেতু আঘাত লেগেছে সেই আঘাতের কথাটা কেন হচ্ছে সেখানে আমি জেলার নেতৃত্ব বা রাজ্য নেতৃত্ব আমি বলবো এটা তড়িঘড়ি করে সমস্যা সমাধান করার জন্য এটা আমাদের তবে লই গানোয়া রায়গঞ্জ रेन बीजेपी विधायक कृष्ण कल्याणी उपरुम दो विधायक लेकाते दो बांगी पासनावा कांताया उनिया उपरुम दो सावता सुसर मेन दो सोशल एक्टिविस्ट लेकाते गोटा उत्तर दिनाजपुर सावते नॉर्थ बेंगल रे उपरुम मेना ताया আজকে দেখুন আজকে আমার রুটির গাড়ি উনি দেখতে এসেছিলেন হ্যাঁ কীরকম এখানে পরিষেবা দিচ্ছি হ্যাঁ সেই সুবাদে আসছেন এটাকে কোনো পলিটিক্যাল ওয়েতে নেবেন না হ্যাঁ ওনার সাথে আমার বিধায়ক আর যেমন উনি হাবিবপুরের বিধায়ক আমি রায়গঞ্জের বিধায়ক আমাদের বিধানসভায় দেখা হয় কথাবার্তা হয় বন্ধুত্ব হয়েছে হ্যাঁ সেই সুবাদে উনি এসেছেন তবে বাড়াইতেনা কথা রায়গঞ্জ रेन बीजेपी विधायक हालेगी उत्तर दिनाजपुर जिला बीजेपी कमिटी खन साहावाकान रहोय सोशल एक्टिविटी लेकाते गोटा रायगंज विधानसभा सावते आडे टोठा विधानसभा करे हन आया सोशल एक्टिविटी रिया कामी होराय पासनावी दिए दा ঠিক আছে ব্যক্তিগত কর্মসূচিতে নেমেছি আজকে মধুপুরে এসেছি হ্যাঁ সব পুরানা বিজেপি কার্যকর্তারা যারা আছেন হ্যাঁ তাদের সাথে কথা বলছি হ্যাঁ এখন সবার সাথে কথা বলবো সবার এখানে কি সমস্যা আছে এটার জানার চেষ্টা করব আগামী দিনে সেই সমস্যাগুলো সমাধান করব এইভাবেই আমি প্রত্যেকটা বুথে জনসংযোগ করি আর সাধারণ লোকের কথা শুনি হ্যাঁ শুনে আমার আগামী দিনের যেটা কর্মসূচি থাকে সেটা আমরা তৈরি করি এখানকার সমস্যা কী হিসাবে সমাধান হবে সেই সমাধানের ব্লুপ্রিন্টটা আমি তৈরি করি और ओना होते मन्नी को सावते हो नपाय संपर्क दोहयेदा और विधायक नुआ कमी होरागी गोटा रायगंज बासी लगी अडिगी मारंग कथा कान वीडियो रिपोर्ट ट्राइब टीवी ऑक्तानी हुडिंग मचा जिरो रेना जिरो ताइम रुवाड़ हिजुग कना बढ़ती खबराते।